Hey guys, welcome to my new blog. तो ये राह दे जो छुए में एटा छतरंग बुली जो तो चलो जिमा दुईटा बाइक रे जो छु में बहुत मजा आसवा वीडियो को फास्ट रो लास्ट तक देखो आगे केंदा होचे देखमा वाटरफॉल छतरंग रो वाटरफॉल जिमा पहाड़ चढ़ीगिरी जिनटा कि आमर बलांगीर डिस्ट्रिक्ट कंटावांजी पाखे अच्छे छतरंग এটা আমি ছতরং আসছি এটা সে প্যান পড়বা লাগে জোর হয়ে যাচ্ছে খুব ধুরিয়া এটা গোনা দুঃখে গেল না যে বন্তরা তোরা জোস এটা ওখানে চগুছু উতরুছু এমন সব নড়ি দিবস নাম হারি গল না নাকি ক্যামেরা वाला হারি গল না নাকি চলো 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 হায় ব্রো মানে কানা দিবস এটা এটা হলা छतरंग रो डैम जिनटा कि बहुत बड़ अच्छे पूरा पहाड़ तले पूरा लगी वाओ ब्यूटीफुल डैम है एटा पहाड़ चढ़मो फाइनली 30 मिनट के बाद ऊपर के एटा चढ़ी गईछु याते जिमा टिके गाता पला टिके कर्मा बहुत बहुत बाहरी गला तो ऊपर के चढ़वटा ये सोना की The motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. আসো হো Kan lagu kat depan ni tu ingat. Ya, hebat kan sol. Oh, gadi kari pura ready.
নমস্কার নমস্কার গাদু থিনি তার কথা লাগবে মানে এবার ডেলিভারি দেখাবো নু এটা মো গাদু থিনি মোর প্যান্ট কথা হয়ে গলা 100 টাকা দেনা কিন্তু এটা ঝিং हे गाइस तो एटा मैं छतरंग रु यार बे जाऊ छु बाप रे चलला बेले जिन गहत बाहरी थला पूरा धूम गादनु पूरा बे जाऊ छु ना ए रुको रुको यहाँ दे जिमा बिरयानी खावा बेसी भोगटाई गला खलाती सब छाणी कर पकाई गछ ना गाड़ी को मोय लास्ट अछि एटा आई एम दिनेश संभव आई एम मोनो मन नहीं ना अरे मोहन साहब भाई क्या खा रहा है यार लेग पीस खा जा रहा है बहुत सही है यार। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.